गुड मॉर्निंग सांग माने शुभ सकाळ आज एक नुआ वीडियो को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। काली जो सब प्लेट मान तैयारी करके रखा होता अखा सरी जाइथिला पियाज अखा से आम पैकिंग कर नथलु राति अखा आसबार आ राति हो जाइथिला तो आम पैकिंग कर नथलु। एबे सकाळ मु उठिकी पैकिंग कर दउची गणिकी 250 लेखा 2टा बस्ता है मु पैकिंग करके रखीदेवी। एबे सब गणिकी रखीदे आ झील उठिनी वीडियो देखुवे जदि कहार बाहागर व्रत घर कि बर्थडे भोजी है जदि ये पाखापाखी एरिया लोक जदि प्लेट चाहूँगी ताहेले ऑर्डर देकी प्लेट नहीं पारे होलसेल दर रे। आउ मुझे 250 लेखा पैकिंग सब गणिकी सब रखीदे रखिकी गाधेकी मोर बासी कम सारिकी मु गाधेकी पळै आसिले। आज 5-6 खंड शाढ़ी मु गाधेकी आसिया पूर्वर से मैडम आसिकी बसते मु आसिला पोरे मते कही गले मते सावित्री अच्छी आउ सिले दब से सिलेबा तो सी कपड़ा अस्त्र सूता सब तो दरकार ना से लंगलेश्वर मार्केट रे खोजिले क्यों कलर अस्त्र मिलूँ तो सूता नहीं से भाविली भेजिपुटू जाकि आनीदेवी हेले ता पूर्वर ब्लाउज पीस जाक शाढ़ी रू काटिकी बाहर करदेवी। से शोईले मुझे उठेकी टे धरी दियो मु काटिदेवी बोली कहीकि बसई देछि से टे धर दौरान मत हेल्प कर दौरान आउ कारण मो कैमरामैन मो ऊपर टे रागी जाइछि ना से आउ आसुनी ना मु ब्लाउज करदे से काजपटम कर दिए सी मु काटिया कहले से टे धरी दिए आउ से रागी तो केते दिन रागी मो ऊपर रागु। एबे तांको बाबा हेल्प रे मु सबू शाढ़ी ब्लाउज सब बाहर कर दूची। सबू शाढ़ी मत भल लगुच देखो आउ खाली यहीटा एका गोटे शाढ़ी प्लेन शाढ़ी कही डिजाइन कर कौन है प्लेन शाढ़ीटा मु सिलेला पोरे आपण मानकु देखिबी वीडियो माध्यम रे सबू ब्लाउज मु देखिदेवी। हेले एठी तो मिलबनी तांको सबू शाढ़ी काटिकी बाहर करदेला पोरे तांको बाबा कहले मते टिके नै जो भेजिपुटू आज्ञा को देइथिले आनी देइ थांदे किंतु अधिक टिके मु सूता अस्त्र आनिबी बाछिकी सावित्री रे सिलाई पड़िले मते आउ बाहर को जाइकी आनिया पड़िबनी अर्जेंट रे राति रे हेले मते मु काटिकी तयारी देई परिबी सेथि पई मु गली टिके अस्त्र सूता कलर देखिकी मु बाछिकी आनिबी तांकु टिके जदी वीडियो कॉल रे कहिबी मध्य से टिके विरक्त हेबे सेथि पई मो सांगरे गली। ए दुकान होची भेजिपुटू स्टेशन पाखरे मु एठु ही मेसिन नेछि मध्य मु एबे सिलोची जो मेसिन रे से मेसिन मु आंकटू नेथिली तांको दुकान रे पूरा सब प्रकार जिंस अछि आउ तांके पु पिलार शर्ट पैंट जे पिलांकर कॉलेज यूनिफॉर्म मध्य तांके तयारी करचंती सब लेस ब्लाउज माने अस्त्र कपड़ा सब रखिचंती। तरकारी खाइबो माने पुरी रो भडा जाय एठी सेया माने 35 वर्ष रोड ऊपर केते वर्ष हला करचंदी 35 वर्ष बरा बरा करंती बरा बिडी बरा एमिति करे गांगुराम हालुआ बिडी बरा एमिति करि परिबोनी ते रोड तडरे करंती ना एई गोडा अभर डाली भलिया डाली देइछि माने भूली परिबोनी एई दुकान रे माने आज एमिति हेइ जे पुरी रो भडा थले सेम टू सेम हां हां ओजा आसिले बाटर परोटा तरकारी किनीदेलु तो पुणी आंब किनिली आउ कदली लेंबू कंचा लंका ये सब किनिकी आनिली। मो पु आसिला थाली धरी परोटा तरकारी खाए पाएंगे मो वीडियो करियार देखि कहूँ था तू रखी दे था मु खाइबी नहीं कहीकि से मो पछाड़े पलैलानी तापर मु कहली ना मो वीडियो बंद करुच्ची तू आसे बोली कहीकि मु गली सब आंब पनीपरिया मु से बारीघर आड़े रखीदेली रखीदेकी आसिकी मो थरे परोटा तरकारी थाली रे बाहर कली। देखु माने 20 टंका को 4टा परोटा देला पूरा जड़े मनीष 20 टंकार परोटा तरकारी खाइबा बोले पूरा पेट फुल किंतु बरा 4टा एतिके टिके टिके किंतु पेट पूरीबनी परोटा तरकारी रे पूरा पेट फुल हेला। मुझे सब बाहर कर दूची आ बाकी आम ए 4टा ना 5टा पुर मोर खाइलु आउ 5टा तांको बाबा आ झील माई रखी देइथिलु तांके खाइबे बोली फैन लगे खाऊची मुह को पूरा छुट्टी उड़ीकी पड़ुची आ मो पुओ मो पाखर बसी खाइलानी से गला कैमरा तू वीडियो करुछु मु आसीबी हेरी बोली कहीकि से खट ऊपर बसिकी तलको हाथ भर्ती करके खाऊची। देखंतु पुर मोर एबे खाइदेलु खाई सारा पर ब्लाउज कटिंग आरंभ करी किंतु टेस्ट भल थिला सांग माने देखंतु
ଖାଇବା ସରିଗଲା ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ଟିକେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଏ ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଟିକେ କାଟି ଦେଉଛି ବ୍ଲାଉଜ୍ କାଟିଦେଲି ଆଜି ଦିନ ଯାକରେ ମୁଁ 3 ଖଣ୍ଡ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇ କରିପାରିଲି ପୁଣି ବ୍ଲାଉଜ୍ କଟିଂ କରିକି ଅସ୍ତ୍ର କଟିଂ ବ୍ଲାଉଜ୍ କପଡ଼ା କଟିଂ କରିକି ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଝିଅ ବୁଟ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଯେ ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ତୋଳିକି ଆଣିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ରୋଷେଇ ଆସିଲାନି ତୁ ରାନ୍ଧିବୁ ବୋଲି କହିକି ରଖିଦେଇଥିଲା ଏବେ ଦିନ 3ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ସଙ୍ଗେକିନା ଧୋଇଲି ଭଲରେ ଧୋଇକି କାଟିକି ଭାଜିକି ସବୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଆଉ ତ ଶାଗ ବଳକା ରଖିଲେ କେହି ଖାଇବେନି ନା ତାପରେ ଯାହା ବ୍ଲାଉଜ୍ ମୁଁ କାଟିଥିଲି ଏବେ ବସିକି ମୁଁ ସିଲେଇ କରିଦେଉଛି ଆଉ ସବୁ ସିଲେଇର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେବନି ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସିଲେଇ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟ୍ କାମ ତ କେତେବେଳେ ବ୍ଲାଉଜ୍ କାମ କେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ କାମ ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ମଫରଲ୍ କାମ ବର୍ଷ ତମାମ ହିଁ ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ସହିତ ଏମିତି ଘଟିନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଘଟିଥିବ ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ଗୁଡ଼ ଥିଲେ ଯେମିତି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେମିତି ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ଅଛି ନା ଆପଣ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ପୁରା ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ିକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ସରିଗଲା ତାପରେ ଅସଲ ଖେଳ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଆପଣ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ମାନେ ନିଜ ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପର ଲୋକ ହେଲା ତାନା ମାରିବେ ସବୁ ଆଉ ସେମିତି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ସବୁ ମଣିଷକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲିଣି କିଏ କେମିତି ପ୍ରକାରରେ ମୋ ସହିତ ମିଶୁଛି ଆଉ କେମିତି ସେ ମୋତେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି ସେ କ'ଣ ତା ମନରେ ଚାଲିଛି ବାସ୍ ପଇସା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାଲି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ପୁଣି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣିଷଟା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଯେ ଯାହା ଆମକୁ ଇଗ୍ନୋର ମାରିଛି କି କହିଛି ସେ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ରହିବ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ କିନ୍ତୁ କହୁ କହୁ ତ ପୁରା କେତେ କଥା କହିସାରିଲେଣି ଯେଉଁଟା ମୋ ସହିତ ଘଟିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ମିଶୋରୁ କିଛି ଲେସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ସାବିତ୍ରୀରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ ସିଲେଇବି ସେଥିରେ ମୁଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସବୁ ଏ ସିଲଭର ଡିଜାଇନର ସବୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି ସତ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଦେହକୁ ନେବେନି ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ